Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang saya ini adalah salah satu restoran kebab terbaik yang ada di Virginia. Dan tadi saya masuk ke dalam untuk ngecek dulu. Ada nggak nih teman saya? Dia adalah chef utama dan juga salah satu pemiliknya. Nah, tapi sebelum nanti kita masuk ke dalam untuk melihat lebih jauh lagi ada apa aja di sini, ngobrol-ngobrol juga sama teman saya itu. Sekarang saatnya untuk kita ke masjid dulu untuk sholat Jumat ya. Sekarang kita udah sampai di Masjid Dar Al-Hijrah. Ini ada di Falls Church, Virginia, yang jaraknya dari ibu kota Amerika itu sekitar berkendara berapa ya? 15-20 menit. Kalau ibu kota Amerika dan sekitar ini populasi muslim hanya sekitar 2-3%. Memang sih masih lebih besar dibanding rata-rata jumlah populasi muslim se-Amerika yang hanya 1% aja. Tapi ya memang kontras sih kalau dibanding sama kota-kota seperti Dearborn, Detroit, Hamtramck yang ada di negara bagian Michigan, di mana populasi muslimnya itu sangat besar. Jadi kalau kita ada di sana, kayak nggak ada di Amerika. Dengan mudah kita menemukan aksara Arab yang dituliskan sebagai nama toko, nama restoran. Pengen tahu seperti apa? Kita lihat videonya ya. Berada di kota Dearborn, negara bagian Michigan, yang berjarak sekitar 15 menit dari pusat kota Detroit, kita akan menemui berbagai hal yang menarik. Salah satunya, aksara Arab atau huruf Arab dapat dengan mudah kita temui di toko-toko yang ada di kota ini. Menurut Dr. Sally Howell, direktur dari Pusat Studi Arab Amerika di University of Michigan, Dearborn. So I think that really started around the 1980s, where it used to be like the first Arab restaurant on Warren Avenue that I'm aware of was a place called Aladdin's Cave. And they just had a sign in English. And then there was Summerland, and then there was one called Matam Lubnan, which means the Lebanese restaurant. And I think Matam Lubnan was the first one to write it both in Arabic and in English. And so it's true that many of the signs, the doctor's offices, the grocery stores, they'll have signage in both languages. Kota Dearborn berpenduduk lebih dari 90.000 jiwa. Memang merupakan salah satu kota dengan populasi warga muslim pendatang atau warga keturunan Arab terbanyak di Amerika. Sebagian besar merupakan pendatang dari Syria, Lebanon, Palestina, Yaman, dan Irak. Dengan adanya dua bahasa ini, tentu saja sangat membantu para pendatang yang baru saja menginjakan kakinya di Amerika. Selain penggunaan dua bahasa yang semakin banyak ditemui di kota Dearborn, dengan semakin banyaknya pendatang muslim di kota ini, kita pun semakin mudah menemukan makanan halal, bahkan di restoran waralaba besar yang mungkin sulit ditemukan di kota lain di Amerika. You know, and so then suddenly you had this transformation from them just being Lebanese restaurants or Arab restaurants to being halal restaurants. And now when you go in Dearborn, I mean, you go to the McDonald's, it has halal food. You go to, you know, the IHOP, and it has halal sausage for you. And you go to the mainstream grocery stores, and they have a full array of halal food. Nah, kita udah sholat Jumat tadi ya. Dan kita di sini memang kebiasaan masjid-masjid di sini itu setelah sholat Jumat pasti ada kegiatan. Salah satunya adalah menjual makanan dan juga ada pembagian makan secara gratis. Sementara yang dijual makanan itu biasanya hasilnya untuk disumbangkan ke masjid. Di sini tidak terdengar suara azan hingga ke luar masjid. Azan itu hanya dilakukan di dalam masjid saja. Dan ini karena memang diatur ya oleh kota. Mereka tuh mengatur katanya kebisingan atau polusi suara. Nah, seperti itu. Tapi ada beberapa kota di Amerika yang memperbolehkan azan. Salah satunya adalah kota-kota di negara bagian Michigan, di Hamtramck, dan juga di Dearborn. Tapi ada satu masjid, ini di perbatasan Hamtramck dan Detroit, yang sebenarnya boleh mengumandangkan azan hingga keluar, namun imamnya memilih untuk tidak melakukannya. Hamtramck adalah sebuah kota kecil yang dikelilingi kota Detroit. Dengan luas sekitar 5,5 km persegi, kota yang berada di dalam kota ini semakin hari memiliki penduduk yang semakin beragam dari berbagai negara. Satu hal yang tidak asing terdengar ketika berada di kota yang terdapat di negara bagian Michigan ini adalah suara azan berkumandang hingga keluar masjid. Di kota yang berpenduduk sekitar 22.000 ini, memang kini mayoritas adalah warga muslim yang datang dari Bangladesh, Pakistan, Yaman, dan lain-lain. Kota ini juga merupakan satu-satunya kota di Amerika yang anggota dewan kotanya mayoritas beragama Islam.
Namun masih banyak juga warga non-muslim seperti warga keturunan Polandia yang dulunya mendominasi kota Hamtramck tinggal di kota ini. Menjadi mayoritas bukan berarti merasa bebas melakukan apa saja. Sikap toleransi juga sangat dijaga oleh warga muslim setempat. Imam Abdul Latif Azom, imam dari Masjid Al-Falah dan pengurus dari School of Islamic Center of North Detroit yang terletak tepat di perbatasan Detroit dan Hamtramck, ikut membantu memperjuangkan agar suara azan bisa terdengar di luar masjid. Tapi di masjid yang ia pimpin, walaupun sudah memiliki izin, azan subuh tidak terdengar hingga keluar, melainkan hanya di dalam masjid saja. Alasannya, Damirak imanak. Your consciousness is your iman. Yes, 5 o'clock in the morning or 6 o'clock in the morning when we say adhan out loud, this adhan will not make masjid is full like a Jummah. No, masjid is still over there, 3, 4 people, 20 people, maximum 20. But this is not all people in this community. That the Muslim, non-Muslim, somebody Christian, somebody Jew, someone Hindu, someone Buddhist, they maybe come from the work 4 o'clock in the morning. Now they went to bed and you are saying adhan out loud. They will not talk because law in favor of yours, freedom of religion, you can do anything. But you are bothering somebody, you breaking somebody's sleep. sikap saling menjaga toleransi ini membuat kota Hamtramck juga menarik pendatang dari daerah lainnya di Amerika. And we've been in this area over 10 years. As you can see, we are serving our community right here. We serve our local departments, hospitals, and now we are being prepared for the Ramadan, and alhamdulillah, everything is good. Nah, sekarang kita kembali lagi ke restoran kebab Arlington Kebab, salah satu restoran kebab terbaik di Virginia. Welcome to come to Arlington Kebab. The food is authentically, yes, Afghan food. We have lamb kebab, chicken, beef. There's a Pakistani kebab, Afghan, and also, what is the difference? You know, all the Middle East food is very fresh Mediterranean food, very similar. Just a little difference where we have more spices. While we're cooking the food, we're gonna in Pakistan food we're gonna add the peppers, or fresh peppers or dried peppers with the food. But in Afghani food, we do not do that. We give it on the side. We try to make it a little bit milder so that, you know, people elderly like me are not able to eat very spicy food, or children cannot do it. So that's why we put it on the side. Nah, Mas Indra, ini Mas Indra tuh udah sejak kapan gabung sini, Mas? Sejak dari 2014 saya gitu. 2014. Jadi Mas Indra ini juga salah satu pemilik juga dari Arlington Kebab ini. Terus ini kan makanan Afghanistan. Iya. Nah, ini kita lihat dapurnya sedikit ya, ngintip ya. Boleh. Silakan. Jadi emang ciri khasnya itu kan seperti kayak sate ditusuk pakai besi ya? Iya, pakai besi. Nah, jadi ya kalau apa itu makanan di tempat kita kan apa itu kayak sate pakai bambu. Pakai bambu tusuk gitu ya. Cuma kalau di sini kalau kabab ya itu kita pakainya yang kayak besi gitu. Oke. Sama satu lagi nih yang selalu penasaran, pengen nanya. Nasinya itu selalu warna-warni, ada kuning, ada putih. Iya. Iya kan ya? Itu beda, yang kuning tuh pakai apa, kunyit gitu? Enggak, gimana ya? Kalau kita nggak pakai yang kuning sih. Dulu kita pakai kuning, tapi sekarang kita yang pakai kayak brown rice, kayak yang agak coklat sama putih. Oke. Emang selalu digabung ya warnanya gitu ya? Digabung. Jadi kayak yang coklat itu ada bumbunya. Jadi kita harus apa itu? Kayak prepare masak dulu kayak apa kalau di Indonesia bawang ya. Bawang itu kayak bawang bombay gitu, dimasak sampai matang sampai coklat. Habis itu baru ntar
dikasih air, terus di blender. Habis itu kita kalau bikin nasi, ya kita tuang satu cup untuk satu nasi kayak gitu. Jadi memang ciri khasnya itu pasti nasi itu satu piring tuh ada gabungan dua macam ya. Nah, itu kalau sebenarnya kita ini kan kayak Afgan sama Iran kan sama. Kayak gitu sih. And we've been in this area over 10 years. As you can see, we are serving our community right here. We serve our local departments, hospitals, and now we are being prepared for the Ramadan, and alhamdulillah, everything is good. My kids only eat good food. They don't eat cheap food. They don't eat fast food. My children have been raised on homemade food by me or my mother. So if I'm not cooking or my mom's not cooking and they want something delicious and healthy and flavorful and tasting like homemade, we come here. Memang yang namanya restoran halal itu di Amerika masih didominasi oleh restoran yang menyajikan masakan Timur Tengah atau Asia Selatan. Tapi jangan salah, sekarang di Amerika juga semakin banyak restoran halal yang menyajikan makanan selain makanan-makanan dari Timur Tengah atau dari Asia Selatan atau dari Indonesia ya. Ada nih yang unik-unik. Mau tahu seperti apa? Ini salah satunya. Makanan Korea digabung dengan makanan Meksiko dan dijamin halal. Wah, akan jadi menu buka puasa yang unik nih. Restoran yang menggabungkan konsep masakan Korea dan Meksiko bernama Bebop awalnya didirikan oleh sekelompok anak muda yang kemudian pada tahun 2019 dijual kepada Sohail Ahmed Sheikh, seorang diaspora dari Pakistan. June 2019, I converted this whole concept into halal. Because we only eat halal food, so we wanted to have some other places. We have amazing restaurants, halal, a lot of them in the DMV area, but we wanted to have something different, something unique. So Korean Mexican Grill is definitely a unique concept and something different. Sempat ada penentangan dari pelanggan ketika berubah menjadi restoran halal. And then even you can see some reviews on the Google and Yelp on us that, hey, since they took the pork out, this place is a dumb. You will see those kind of situations and those kind of remarks on. But I ignore all those. So I believe that majority of people welcome halal food and they welcome the concept of better quality meats and they all love it. Tapi sebenarnya bagaimana sih konsep penggabungan masakan Korea dan Meksiko ini? By choosing Korean toppings. So they chose the kimchi slaw bean sprouts, lettuce, and cucumber, which is the Korean style, but with Mexican meat and Mexican rice. So what we did is we took the burrito, tacos, quesadillas, and we add Korean fusion to it. And same thing we did with a Korean ball. You can do Mexican way like pico de gallo, street corn, yellow rice, and Mexican chicken or Mexican steak, which is carne, shredded. I think it's really awesome. I don't really see that often in my part of Virginia, so definitely coming up here is worth the drive. Apakah sulit untuk mendapatkan suplai daging halal? Zabiha hand-slaughtered chicken is the only thing sometimes is halal, is hard to find, but that's becoming very easy now. Biasanya kalau marshmallow itu kan dari gelatin di Amerika ya, yang mengandung babi ya, tidak halal. Ini dapat kurma ajwa, mantep banget nih. Geser sedikit dari Arlington Kebab, di kawasan ini juga ada beberapa toko-toko halal lainnya. Seperti ada supermarket Asia Halal dan juga ada toko daging halal beberapa langkah dari sini. Nah, kita masuk yuk, lihat pengen apa sih? Seperti apa sih supermarket halal Asia? Biasanya kalau marshmallow itu kan dari gelatin di Amerika ya, yang mengandung babi ya, tidak halal. Tapi kalau restoran halal sini nih, marshmallow-nya dijamin halal. Ini dapat kurma ajwa, mantap banget nih. Bicara soal halal ya,
Ini juga ada satu restoran yang juga unik dan menarik karena restoran ini adalah restoran khusus wings. Biasanya kalau wings di Amerika itu ya memang ayam sih, tapi belum tentu disembelih secara Islam kan. Jadi kalau ini udah dijamin halal, semuanya bumbunya semua juga halal. Semakin banyak variasi restoran halal yang ada di Amerika selain masakan Timur Tengah. Kali ini kami mengunjungi salah satu outlet restoran waralaba, America's Best Wings, di Arlington, Virginia. It's an American restaurant with a touch of Pakistan. Ahad Ali adalah salah seorang pemilik restoran ini yang berasal dari Pakistan. And I grew up in America. And of course, I'm Pakistani by birth, but I think I have Americanized myself. And it's you grow into the culture. There is plenty of halal options, but unfortunately, a lot of halal options that we have are very traditional options. So I wanted to bring something to the community that gives them Americanized halal food. Uniknya, America's Best Wings memberikan ruang bagi para pembeli waralaba ini untuk memodifikasi hingga 5% dari total menu di outlet mereka. Jadi, bukan hanya menu wajib berupa sayap ayam saja yang bisa kita temukan di sini. Yes, we have chicken over rice, we have gyro over rice, we have samosas, chutney, and you'll be surprised how many Americans have fallen in love with samosas and chutneys, and they come here specifically asking for it. Bukan hanya itu saja, Ali bersama ayahnya yang juga rekan usahanya bernama Masud Alam menjadikan restoran ini 100% halal, walau dengan biaya yang lebih mahal. And even my sauces are 100% halal. We don't use the ready-made sauces. We make by ourselves. It does come at a cost though. We can save so much money just by doing non-halal and have our profit margins just like be skyrocketed, but we decide to keep it halal. I myself eat halal only, and I would not want to serve anything to the customers that I wouldn't eat myself. Thank you, brother. Because it's halal, so I usually come here. That's also one of the reasons. And the food is amazing, to be honest. You got the boneless, you got the wings in, bone in. Everything is great. You can't go wrong. Ada juga restoran halal yang memadukan masakan Indonesia dengan barbecue ala Texas di California. Kita mulai menjadi serius ya karena pandemi waktu itu. Saya lost my job and then I started selling barbecue from the house. Pintu peluang pun terbuka bagi pasangan Fikri dan Reka Saleh yang sebelumnya pernah bekerja di restoran untuk merintis bisnis boga pop-up rumahan. Banyaknya restoran yang tutup selama pandemi berdampak positif bagi bisnis makanan yang diantar. Fikri dengan barbecue, sementara Reka merintis Gurih Table yang menawarkan berbagai kue jajanan pasar khas Indonesia. Fikri had, during his orders, there would be leftover brisket, so sometimes I would cook it for our dinner or our lunch into like a balado or something and infuse it in Indonesian dishes. And he was like, oh my God, this is a great idea. Let's collab. And from there we just collab. Hasil kolaborasi mereka melahirkan Fix Q Craft Barbecue yang kini membuka gerai setiap akhir pekan di Alameda, California. Jadi Fix Q Craft Barbecue ini kita market as Indo-Tex Craft Barbecue, yaitu Indonesian mixed with Texas style barbecue. Jadi Texas style barbecue is like low and slow smoked brisket yang kita masak 12-14 jam, dino beef ribs and beef back ribs. Dan the Indonesian part is kind of like a fusion of the Texas style barbecue with Indonesian food. Sebagai contoh, the beef brisket that I smoke dimasak sama Reka menjadi beef rendang. Belum adanya restoran Texas barbecue halal di Bay Area membuat keduanya memutuskan untuk menawarkan menu halal. Our family is Muslim and we're just gonna be doing halal from now on. And in terms of menu, yeah, anything that we expand on the menu is going to be halal. As we opened the restaurant, we wanted to make it more inclusive and make it available for the broader community. Because more and more people are looking for a halal food. So to just
provide that and be able to show people, hey, you can create amazing cuisines using halal meat. Pelanggannya adalah warga Amerika yang mencari menu barbecue dan diaspora Indonesia yang rindu kuliner tanah air, serta mereka yang mencari makanan halal. Uniquely different, like because it's a fusion food, because it's traditional Texas barbecue, to be able to try that in a halal form. I think it's just all for the better. Istilahnya kita di sini jarang juga restoran Indonesia yang bisa ada makanan halalnya dan juga ada mix dengan Texas barbecue. Itu juga nilai plus buat kita ya, especially di Muslim community di daerah area. Dick dan Kim Kincannon yang pernah tinggal di Padang, Sumatera Barat, menikmati menu favorit mereka, rendang dan dendeng balado. They're using high level of ingredients, great cooking technique. It's melt in your mouth, fall off the bone kind of food, but it does take us back to our time when we lived in West Sumatra for 2 years. The daging balado is also amazing. It really brings us back. Like Dirk said, the flavors are just really authentic, very asli. Target mereka ke depan adalah menambah jam operasional dan kapasitas restoran serta menawarkan lebih banyak variasi menu fusion Indo-Texas halal. Ini toko daging halal, berdekatan ya. Restoran halal, supermarket halal, toko daging halal. Oke, kita akhiri dulu edisi kita kali ini. Sampai ketemu lagi di kisah muslim lainnya, di Amerika pastinya. Irfan Ihsan, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.